पूरा बंधु मिलन जो माने केंद्र बिंदु आपण माने महांगार अच्छा किसी कार्यकर्ता पाख निर्वाचन मंडली सालेपुर एवं सदर किसी कार्यकर्ता अच्छा बहुत आम जिला अंडीबाईडे सांगठनिक जिला बा रेभिन्यू कटक जिले में अनेक कार्यकर्ता मन भितर थिला सुमंत गढ़ई सरीजीव ता विरुद्ध रे जो माने नेतृत्व अच्छा से माने पैसा वाला तांकर लंबा हाथ अच्छे किंतु आजिर सभा प्रमाण कला सुमंत गढ़ई एकुटिया नुह सुमंत गढ़ईर आग पछ साइड सबु सभापति आम बड़ देवाक आस जिलार समस्त विधायक माने आज मंच अच्छा प्रति परिस्थिति रे लेखिकी रखु महांगार समस्त प्रतिभावान यशस्वी कार्यकर्ता माने जे अच्छा लेखिकी रखु रेकर्डिंग करी रखु दुईटा विषय उपरे आज काली संगठन आरंभ हम महांगा बीजेपी गोटे राजनैतिक सांगठनिक सपोर्ट आ गोटे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट तीन जन विधायक जो कथा आगे उभय तीन जन विधायक से माने प्रशासनिक समर्थन देवे सुमंत गढ़ई एवं महांगा बीजेपी की एवं आमे तीन जन सभापति राजनैतिक समर्थन देवु आपण पछरे चट्टान हे ठिया हबु आगामी 5 वर्ष आमे समस्ते यही आज आपण बंधु मिलन को आसीचु आपण माने केबे भी भाबिबेनी आम माने एकुटिया आछु आमे माने आपण मानक पक्षरे भारतीय जनता पार्टी गोटे सुदृढ़ सशक्त संगठन महांगारे छिड़ा करिवा पाई उभय सरकार एवं संगठन सभापति विधायक कटक जिलार आपण पक्षरे ठिया कौन सी परिस्थिति रे आपण पछ घुंचा दियंतु नाही आमे भारतीय जनता पार्टी जितेबाला 1980 मसीह प्रतिष्ठा होता गोटे लांबी स्कूटर रे वाजपेयी आडवाणी बोलुले समाज तांकु देखि हसुला कहूला यही माने कौन काली भारत वर्ष कश्मीर कन्याकुमारी एमाने शासन करि परिबे जेतबेले समाज तांको ऊपर हसुला दुई जण महान व्यक्तित्व शपथ नहीं दिल्ली गलीगंजी ठारू मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश गुजरात पर्यंत यही स्कूटर रे बुली संगठन करिया तार बटवृक्ष तार काया आज पृथ्वी देखिला भारतीय जनता पार्टी सारा पृथ्वी बृहत्तम राजनैतिक दल उभा 2009 जो कोआलिशन गवर्नमेंट भांगिला भारतीय जनता पार्टी ओडिशा नेतृत्व पाखरे 147टा विधायक प्रार्थी ठिया करने लोक मिले तथापि आपण मान भाया यशस्वी कार्यकर्ता माने पछ गुंचु देले जाई बीजेडी पाखे आत्मसमर्पण कले जाई पैसा क्षमता पाखे मुंड बिकी देले पुणी सड़खी कर ठिया हाँवाई कौन कले जिद्दी कले आज कौन है परिस्थिति उभय केंद्र एवं राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार कला केवल कार्यकर्ता निष्ठा कार्यकर्ता जितियार जुनून ही गोटे संगठन को सफलतार शीर्ष में पहुंचे आज आपणकर संख्या कम अच्छे किंतु जिद्दी कम नहीं 82 डिग्री खोर जो मैंने 1.5 घंटा चली पार सम्मुखीन कर सशक्त संगठन करियारे बहुत गुड़े कष्टकर काम आपण मान जिद्दी अच्छे कौन अच्छे आम समय काढ़िया मंडल मंडल गाँ रु गाँ
ବୁଥରୁ ବୁଥ ଯାଇ ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ ଆମ ମୁନା ଭାଇ ଛବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ଆମର ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ଏବେଠୁ ତାର ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ବହୁତ ଦିନ ନୁହଁ ପଇସାର ବିଜୟ ଧମକର ବିଜୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଦିନ ନୁହଁ ଏମିତି ଦିନେ ପଣ କରିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ମୁଁ କେବେ ଶାସନରୁ ଯିବିନି ନିକଟରେ ବି କହିଥିଲା ମୋଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କେଜରିୱାଲ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ନିଜେ ହେଲା ତେଣୁକରି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବହୁତ ଦିନ ରୁହେନି ବ୍ରୋକରିଂ କରିବା ଦଲାଲି କରିବା ସହଜ ଦିନେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ରର ପରିସ୍ରାକୁ ନିରୋବିନି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନେ ପିଉଥିଲେ ସମୟ ଏମିତି ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଦିନ ସେ ମଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣିଏ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ଅହଙ୍କାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୁହେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଶସ୍ୱୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆଜିର ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନରୁ ପଣ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋର କାମ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଦେବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ନା ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୋ ଦଳରେ ଯୋଡ଼ିବି ଏବଂ ଏବେଠୁ ମୁଁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋ ବୁଥ ମୋ ୱାର୍ଡ ମୋ ମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ହେବ କିଏ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଠିଆ ହେବ ଏବେଠୁ ଗୋଟେ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିବି ତାହେଲେ ସଂଗଠନ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜିଠୁ କେବେ ମାହାଙ୍ଗା ବିଜେପି ସୁମନ୍ତ ଘଡ଼େଇ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ କଦାପି ଏକୁଟିଆ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏ ଶକ୍ତିର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାନର ପଛଆଡ଼େ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ପାଦେ ବଢ଼େଇଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତମକୁ 2 ପାଦ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପୁsh କରିବୁ ଏ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ ବିଜେପି ଆମର ବିଜେପି କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ ବିଜେପି କାହାର ଜାଗିର ନୁହଁ ବିଜେପି କାହା ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି ବିଜେପି ହେଉଛି ମୋ ଦଳ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅସଲ କର୍ମୀ ମାହାଙ୍ଗାର ଏବଂ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗାର ପରିଚୟ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାହାଙ୍ଗାରେ ଲଢ଼ିବ ଏ ଶପଥ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।